अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ इज़्ज़ा बतूल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। अच्छा प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग कट मार्कर से नाम लिखना सीख रही हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नेम्स का पार्ट 5 है। आज मैं बाकी नाम लिखूँगी। जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी उसमें सारे नेम्स कंप्लीट नहीं हुए थे, तो इसलिए मैं आपको एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूँ, मैं हर स्टूडेंट का कमेंट पढ़ती हूँ, हर नाम को मैं अपनी नोटबुक में लिख देती हूँ। तो जिसका नाम पहले है मैं उसका नाम पहले लिखती हूँ, जिसका बाद में है, यानी कि सारे नाम मैं तरतीब से लिख रही हूँ। तो अगर आपका नाम इस वीडियो में नहीं है तो आप वेट करें, इंशाल्लाह आपका नाम नेक्स्ट वीडियो में होगा। एक स्टूडेंट है, उनका नाम है आयमा इमरान। वो मुझे काफ़ी अरसे से कमेंट्स कर रही हैं, लेकिन उनका नाम मैंने इस वीडियो में नहीं लिखा क्योंकि मैं वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुकी थी। उनके कमेंट्स मैंने बाद में देखे हैं। तो आयमा, आपका नाम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में लिखा जाएगा जो मैंने अभी बनानी है। तो पहले मैं पिछले नाम कंप्लीट करूँगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके भी नाम आएंगे। तो आप वीडियो को ज़रूर देखा करें, लास्ट तक देखा करें, अपना नाम ढूंढा करें। अगर आपका नाम नहीं है तो अगर आपके किसी जानने वाले का या फिर बहन भाइयों का नाम है तो आप वो नाम देख लें। तो आज हमने 2 नाम सीख लिए अभी तक, मुज़म्मिल और रब नवाज़। आपने इन नेम्स की अच्छी सी प्रैक्टिस करनी है। कट मार्कर से आप अपनी राइटिंग को अगर ज़्यादा खूबसूरत नहीं बना सकते तो इतना खूबसूरत बना लें या फिर इतना बना लें कि आप सिर्फ अपना खूबसूरत नाम लिख दें। अदरवाइज़ आप कट मार्कर की राइटिंग भी सीख सकते हैं। मैं अपने चैनल पे अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रॉपर राइटिंग सिखा रही हूँ। अब तक लेसन नंबर 16 कंप्लीट हो चुका है। 3 नाम लिखने के बाद हम चौथे नाम की तरफ चलते हैं। अगर आपका नाम इस वीडियो में मौजूद नहीं है तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। और जिनके नाम ऑलरेडी मैं लिख चुकी हूँ, मैं दोबारा नाम नहीं लिखूँगी। हर एक को मौका मिलना चाहिए कि उसका नाम लिखा जाए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप प्रीवियस वीडियोस देखें, नेम्स की पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड 4। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। ये नाम है उमैमा या उमाइमा, जिस तरह इसको प्रोनाउंस करते हैं। ये नाम इस तरह लिखा जाएगा। अब चलते हैं जी नेक्स्ट नेम की तरफ। मैं आराम आराम से इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप अच्छी तरह सीखें कि मैं मार्कर को किस तरह यूज़ कर रही हूँ। नेक्स्ट नेम है इम्तिसाल। ये नाम कुछ इस तरह लिखा जाएगा। अच्छा, जिस किसी के मैंने नाम लिख दिए है ना, वो नीचे कमेंट में लिख दिया करें, बता दिया करें कि मैम हमारा नाम हो गया है। इस तरह फिर मुझे खुशी होती है कि कोई ना कोई वीडियो देखता है, अपने नाम की कॉपी करता है। तो नेक्स्ट नेम की तरफ चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट नेम स्टार्ट होता है के से। अगर आपको ये डिज़ाइन नहीं पसंद या ये डिज़ाइन मुश्किल लग रही है तो पहले तो इसकी प्रैक्टिस करें। जो इंग्लिश राइटिंग क्लासेस है वहाँ से मैंने लेसन जो अपलोड किए हैं उसमें मैंने तरतीब से एक एक लेटर लिखना सिखाया है। वहाँ से अपने नेम देख के आए कि हमारा जो नेम का फर्स्ट लेटर है वो किस तरह लिखना है। और अगर फिर भी नहीं समझ आ रही तो फिर आप सिंपल डिज़ाइन यूज़ कर लें। उन वीडियोज़ में मैंने आपको सिंपल डिज़ाइन भी बताए हैं। अगर ये मुश्किल डिज़ाइन नहीं लिखनी आ रही तो हम सिंपल भी सीख रहे हैं। अच्छा, ये नाम ना, ये जो मैं लिख रही हूँ, ये मुझे प्रोनाउंस भी नहीं करना आ रहा था। काया अख्तान, ये जिसका नाम है वो कमेंट में इसका मतलब लास्ट में बताइएगा। और ये बहुत इंटरेस्टिंग नेम है। तो यहाँ तक हमने लिख लिया। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट नेम की तरफ। नेक्स्ट मैं यहीं पे लिख लेती हूँ। तो नेक्स्ट नेम है अबरार। ये नाम मैं अपनी तरफ से नहीं लिखती, आप लोग जो कमेंट्स करते हैं मैं उनको रीड करती हूँ और फिर उन सारे नेम्स को मैं एक नोटबुक मैंने बनाई हुई है उसमें लिख देती हूँ। और फिर जिस तरह तरतीब है उस तरतीब के मुताबिक मैं वीडियोस बनाती हूँ। क्योंकि मैं एक वीडियो में, अब एक वीडियो के नीचे ना तकरीबन 40 से 50 कमेंट्स हैं कि मैम हमारा नाम लिखिए। तो एक वीडियो में मैं इतने सारे नेम्स नहीं लिख सकती। मैक्सिमम मैं 10 से 15, चले 20 नाम लगा लें, वो लिख लेती हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती है। नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगी कि मैक्सिमम 15 नेम्स लाजमी लिखूँ इंशाल्लाह। नेक्स्ट नेम था लाइबा। तो लाइबा नाम कुछ इस तरह का लिखा जाएगा। ये बहुत कॉमन सा नाम है और बहुत सिंपल भी है। आई के ऊपर ये डिज़ाइन भी आप बना सकते हैं, ये दिल भी बना सकते हैं। अब चलते हैं जी नेक्स्ट नेम की तरफ। नेक्स्ट नेम स्टार्ट होता है आर से।
آر کا یہ ڈیزائن تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن کوشش کریں کہ اس ڈیزائن کی آپ پہلے لیڈ پینسل سے پریکٹس کریں، سمپل پینسل سے پریکٹس کرنے کے بعد پھر مارکر سے لکھیں۔ نیکسٹ یہ نیم تھا راسب، تو راسب نام اس طرح لکھا جائے گا۔ اچھا، کچھ نیمز کافی یونیک ہوتے ہیں اور مجھے کیوریاسٹی ہوتی ہے کہ ان کا مطلب کیا ہے، تو جو اس طرح کی یونیک نیمز ہیں وہ اپنا نیم کے ساتھ اپنے نیم کا مطلب لازمی لکھا کریں۔ پھر میں سارے گھر میں بتاتی پھرتی ہوں کہ یہ دیکھیں نیا نام۔ اچھا، ایم کا یہ ڈیزائن کافی آسان ہے اگر آپ اس کی پریکٹس کر لیں گے۔ دیکھیں یہ جو ڈیزائنس ہیں نا، آر میں ہو گیا، ایم، این، وہی ڈیزائنس ریپیٹ ہو رہے ہیں، تو آپ اس سمپل سے ڈیزائن کی پریکٹس کر لیں، پھر یہ آپ کو بھی آسان لگے گا۔ یہ نام ہے ماریا، تو یہ اس طرح لکھا جائے گا، ماریا، مائرا، یہ نام آپس میں ملتے جلتے ہیں، اسپیلنگس بس آگے پیچھے ہیں، تو اگر آپ کا نام اس طرح کا ملتا جلتا ہے تو آپ خود ہی اس چیز کی پریکٹس کر لیں، ٹھیک ہے۔ اب وہی ڈیزائن دیکھیں دوبارہ یوز ہو رہا ہے۔ نیکسٹ نیم سٹارٹ ہوتا ہے این سے، یہ نام ہے نمرا، تو نمرا نام اس طرح لکھا جائے گا۔ اسمال لیٹرز کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے، دیکھیں اسمال لیٹرز بالکل لائنس کے اکارڈنگ ہے، تو آپ نے بھی سیم کوشش کرنی ہے کہ اسی طرح آپ لیٹرز لائنس کے اکارڈنگ لکھیں۔ اب چلتے ہیں جی نیکسٹ نیم کی طرف۔ نیکسٹ نیم سٹارٹ ہوتا ہے اے سے، اے کا وہی ڈیزائن، دیکھیں میں نا اب جب ڈیزائن یوز کرتی ہوں تو میں سیم ڈیزائن یوز کرتی ہوں، یہ نہیں کہ پہلے میں اے کا کوئی اور ڈیزائن یوز کر رہی ہوں پھر کوئی اور، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ اسٹوڈنٹس ایک ہی ڈیزائن کو بار بار دیکھیں، ان کے ذہن میں بیٹھ جائیں اور پھر وہ اس کی کاپی کریں۔ نیکسٹ نیم تھا آفاق، یہ نام میں نے پورا لکھا ہے، آفاق ناصر، یہ نام کچھ اس طرح لکھا جائے گا۔ اب چلتے ہیں جی نیکسٹ نیم کی طرف، یہ بھی اے سے سٹارٹ ہوتا ہے، اے کا وہی سمپل ڈیزائن، آئمہ، تو آئمہ نام کچھ اس طرح لکھا جائے گا۔ آئمہ نام اس طرح لکھا جائے گا۔ اس کے بعد نیکسٹ نیم سٹارٹ ہوتا ہے آر سے، آر کا پھر وہی ڈیزائن جو ہم پہلے استعمال کر رہے ہیں۔ اب جو اسمال لیٹرس ہیں وہ ہم نے کیپیٹل کے ساتھ تھوڑی ملا کے لکھنا ہے، جس طرح میں نے اسمال اے کو آر کے ساتھ تھوڑا جوائن کر کے لکھا ہے۔ یہ نیم تھا راسیہ، ٹھیک ہے۔ اب چلتے ہیں جی اس ویڈیو کے لاسٹ نیم کی طرف، وہ سٹارٹ ہوتا ہے ڈی سے، ڈی کا بالکل سمپل ڈیزائن ہے، آپ نے اس کی اچھی سی پریکٹس کرنی ہے۔ یہ نام تھا دانش، تو دانش نام اس طرح لکھا جائے گا۔ بہت سمپل اور یونیک سا نام ہے یہ، تو کچھ اس طرح ہوگا۔ تو آج کے لیے اتنے ہی نیمز کافی ہیں، اگر آپ کا نام اس ویڈیو میں موجود نہیں ہے تو لازمی کامنٹس کریں، میں کامنٹس ضرور ریڈ کرتی ہوں، آپ کے نیمز میں ایک نوٹ بک پہ لکھ دیتی ہوں اور پھر میں ترتیب سے ویڈیو بناتی ہوں، تو نیچے کامنٹس کریں، اپنے جاننے والوں کے نیمز کامنٹس کریں، میں انشاءاللہ سارے نام لکھوں گی۔ اب میں ہفتے میں نیمز والی ویڈیو 3 سے 4 دفعہ اپلوڈ کروں گی، ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن یہ والی ویڈیو اپلوڈ کی جائے گی انشاءاللہ۔ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔